होता है। वशरू बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। उन्होंने अब यहाँ पे मुफस्सिरीन की दो राय हैं। एक राय ये है कि इस आयत में जो वशरू बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, इससे मुराद काफिले वाले हैं। और एक राय ये है कि इससे मुराद हजरत यूसुफ के भाई हैं। जिन्होंने भाइयों पे इसको ताबीर किया है, वो ये कहते हैं कि हजरत यूसुफ को कुएं में डाल के वो वहां ही आसपास बैठ गए थे छुप के, कि देखने के लिए, जाहिर है आखिरकार उनका भाई था, ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते थे, तो देखना चाहते थे कि इसके साथ क्या होने वाला है, हम देख के जाएंगे इसको कौन उठा के लेके जाता है। तो चुप कर बैठ गए। जो ही उन्होंने, काफले वालों ने आवाज आपस में बात की कि ये तो एक खूबसूरत बच्चा है, तो तिजारत का माल है ये, हम इसको बेचेंगे और मुनाफा उठाएंगे, तो हजरत यूसुफ के भाई जो हैं इकट्ठे हो गए और उनसे कहा कि ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा गुलाम है। भाई नहीं कहा, कहा कि ये हमारा गुलाम है और हम इसको बेचना चाहते हैं। हमसे छुप के ये इस कुएं में गिर गया था, यानी छुप रहा था तो इसमें चला गया किसी तरह, हम इसी को ढूंढ रहे थे। तो इस तरह उन्होंने उस काफले वालों के आगे 18 दिरहम के बदले यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया, और वो रकम जो थी आपस में डिवाइड कर ली। और दूसरी राय इसके बारे में जो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि काफले वालों ने इसको बेचा, तो काफले वालों के पास भी जाहिर है कि वो मुफ्त का माल था, तो इसलिए उन्होंने भी अपनी जान छुड़ाने के लिए, जैसे चोर चोरी का माल जो है बेचते हैं तो उसकी असल कीमत नहीं लगाते, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारे हमारे पास से ये माल फटाफट हटे और हमें इसका फायदा मिल जाए, चाहे आधी कीमत ही मिल जाए, लेकिन इसका असल मालिक पहुंचने से पहले पहले हम इससे जान छुड़ा लें। तो इस तरह काफले वालों ने बहुत थोड़ी कीमत लगाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। वकानु फीही मिन जाहिदीन, और वो उससे बेजार थे, जान छुड़ाना चाहते थे। ये दोनों दोनों तरफ आयत जा सकती है ये। वकाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही यकरीमी मस्वा। इसके बाद फिर कई बार बिकने के बाद जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुंच गए, क्योंकि ये एक आम गुलाम नहीं थे। जिस तरह एक आम गुलाम होता है, उसकी हालत, उसका चेहरा, उसका हुलिया बता देता है कि ये गुलाम है, नस्ली गुलाम है। तो ये नस्लन एक बहुत मुअज्जज और मोहतरम नजर आते थे और अच्छे खानदान से नजर आते थे, तो हर कोई ये समझता था कि इसको पास रखने से ज्यादा इसको बेचने में हमें फायदा है। तो हर कोई उसको बेच रहा था, हजरत यूसुफ इस्लाम को बेच रहा था हर कोई। और इस तरह बिकते बिकते हजरत यूसुफ इस्लाम जो है मिस्र में पहुंच गए। और मिस्र में जब बार बार इनका रेट लगता गया, तो शोर जो है पूरे शहर में फैल गया कि बहुत खूबसूरत गुलाम है जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगा पा रहा। तो अजीज मिस्र जो था, अजीज मिस्र, अजीज जो है वो एक होता था ओहदा, जैसे बादशाह होता है, बादशाह से नीचे वाला ओहदा अजीज का होता था। मिस्र के अंदर उसको अजीज कहा जाता था। तो इस ओहदे पे जो शख्स था, उसने कहा कि मैं इसको खरीदूंगा, और उसने इतनी ज्यादा कीमत लगाई कि फिर उसके बाद उस जितनी कीमत कोई नहीं लगा सका। तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और घर ले आए। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे। लाके अपनी बीवी से कहा कि इसको आम गुलामों की तरह ना रखना, गुलामों के अंदर ना रखना, बल्कि अक्रीमी मसवाहू, इसको इज्जत का ठिकाना देना। असा अयन फना नत्तखिदहु वलदा, उम्मीद है कि ये बड़ा होके हमारे किसी काम आ जाए, या फिर हम इसको बेटा ही बना लेंगे। कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जो अजीज मिस्र था बे औलाद था, इस वजह से उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटा बनाने के लिए कहा। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द। अब यहाँ तक की जो स्टोरी है, इससे हमें बहुत सारी चीजें समझ आती हैं। आप अगर सोचते जाएं सूरत यूसुफ को के असबाक और ये वाकया यूसुफ जो है, तो इसके अंदर आपको इतनी ज्यादा सबक मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अब देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला हो रहा है। इतनी बड़ी हस्ती और बाद में पैगंबर और बादशाह बनने वाली जो शख्सियत है, वो किस तरह जगह जगह उसकी बोली लग रही है और उसको बेचा जा रहा है। तो कभी भी जिंदगी के अंदर आने वाले हालात, इससे जो हमें एक मेन सबक मिलता है, वो ये है कि हमारी अपनी जिंदगी हो या किसी की जिंदगी हो, हम उसके अंदर आने वाले हालात को देख के उस शख्सियत के अंजाम को जो है नहीं परख सकते।
یعنی کسی کے برے حالات ہیں، اگر کسی کے دنیاوی لحاظ سے حالات خراب ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بالکل جو ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس کا تو کوئی اچھا انجام نہیں ہونے والا۔ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی دنیاوی تنگی ہوتی ہے تو ہم اپنے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بنے گا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات دوسروں کو ہم ان کے اچھے حالات نہ دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ برا رویہ کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان سے اونچا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمارے جیسے یہ ہماری شان کے مطابق ان کا سٹیٹس نہیں ہے، یا یہ ہمارے برابری کے نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے حالات میں سے گزار کے انسان کو کوئی بہت اچھی شخصیت بنانے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی نظر جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو پرکھ نہیں سمجھ نہیں سکتی۔ دنیا والے جو ہیں وہ اپنے حساب سے رویہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت کا بادشاہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، سارے لوگوں کو اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی نہ ہی اپنے حالات ایسے جب ہوں تو اس وقت مایوس ہونا چاہیے، نہ ہی کسی دوسرے کو ایسی یعنی ایسی حالت میں دیکھیں جو آپ کے سٹیٹس کے مطابقت نہیں رکھتی، تو اس وقت اس کو دیکھ کے کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں۔ یہ دونوں سبق یہاں سے مین ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو ہیرا بنا رہے تھے، تراش رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو۔ اور طرح طرح کے لوگوں سے مل کے طرح طرح کی اگر وہ اپنے والد کے پاس ہی رہتے تو ان کو نہ پتا چلتا کہ بازاروں کے اندر غلاموں کے ریٹ کس طرح لگائے جاتے ہیں اور کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں غلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دور ہر جگہ دکھائی تاکہ وہ سارے معاملات کو اچھے سے قریب سے دیکھ سکیں۔ تو قریب سے دیکھنے کے بعد کل کو جب یہ بادشاہ بنیں گے تو اس کے مطابق فیصلے کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، اور بھی بہت اسباق ہے، آپ بار بار اس کو پڑھیں گے، بار بار آپ کو اس کے اندر سے سبق ملیں گے۔ وقال الذي اشتراه من مصر وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر کے اندر جگہ دی۔ اب یہاں سے ایک اور چیز شروع ہو جاتی ہے، ایک اور سٹوری شروع ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنے والد کے پاس رہتے تو پھر وہ ایک بادشاہ کے گھر میں کبھی بھی پرورش نہ پاتے۔ وہاں سے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو تدبیر کی، جو بھی چال چلی، وہ چال یوسف علیہ السلام کے حق میں جو ہے اچھی ثابت ہوئی، مثبت ثابت